Khazani Takhoktai Bakuksong Sini Rally Busang Aste Aste Ke Abuglai Tongo Buskan Lokosabha নির্বাচন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলানি সিরিন্ডে ব্লক সমর্থিত বরংগনাং আশিস কুমার সাহানো गोबां बुटबाय पायरायनायनि बागै दिनै मान्दाय बाजाराव रेलि बुसखाङो आस्ते आस्ते आबुगै दङ देशनि गणतन्त्र रक्षानि बागै संविधान रक्षानि बागै बुसखां जे लोकसभा निर्वाचन पश्चिम आसन इंडिया ब्लक समर्थित बामचिनि बरंगना आशिष कुमार साहानो गोबां बुट पायरायनायनि बागै आमचेनि खागोनां ताखकताय बुखुकसंनो खाबाय खबायनो कयजागु Seniorly, आस्ते आस्ते बुसखां दिगे थाङै दङ आस्ते आस्ते के बुसखाङाव थाङै दङ देशनि गणतन्त्र रक्षानि स्वार्थे संविधान रक्षानि स्वार्थे कंकसान्ते हामनि रक्षानि स्वार्थे चिनि रेली आस्ते आस्ते के बुसखां दिगे आबुगै दङ এই নির্বাচন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা অঞ্চল ইন্ডিয়া ব্লক সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী বরংগনাং আশিস কুমার সাহানো দেব গোबां বুটবাই পায়রায়নাयनि बागै চিনিও মান্দাই বাজার রেলি আস্তে আস্তে খাই বুসখাং দিকে হিমনাই দङ আমাদের বাगै आमचानि जत खागोनां ताखकताय बुखुकसंग दले दले के फाइ मानजाक फायनायनि बागै आपनि सनसुं इंडिया ब्लकनि पक्ष थेके कयजागु बुसखां लोकसभा निर्वाचन देशनि गणतंत्र रक्षानि बागै संविधान रक्षानि बागै गरीबनि अधिकार रक्षानि बागै এই লোকসভা নির্বাচন পশ্চিম ত্রিপুরানি इंडिया ब्लक समर्थित कांग्रेस आईनी प्रार्थी बरंगनां आशिष कुमार साहानो देव गोबां बुटबाय पायरायनायनि बागै चिनि जे रेलि এই मान्दाय बाजाराव चिनि बुसखां आस्ते आस्ते के बुसखां आबुगलाय दङ आमनि बागै आमचानि जत खागोनां ताखकताय बुखुकसंग जतनो दले दले पाले पाले खाय हाय मानजाक फायनायनि बागै आं इंडिया ब्लकनि पक्ष थेके आमचानि जत खागोनां ताखकताय बुखुकसंग फाइ मानजाक फायनायनि बागै खाबाय खुबायनो कयजागौ दिनै चिनि मान्दाय बाजाराव बुसखां लोकसभा निर्वाचन कितिङै এই পশ্চিম ত্রিপুরানি इंडिया ब्लक समर्थित कांग्रेस आईनी प्रार्थी बरंगनां आशिष कुमार साहानो देव गोबां बुटबाय पायरायनायनि बागै এই गणतंत्र रक्षानि बागै संविधान रक्षानि बागै जतनि अधिकार रक्षानि बागै गरीब वर्गनि अधिकार रक्षानि बागै जत वर्गनि अधिकार रक्षानि बागै এই बुट निर्वाचन इंडिया ब्लक समर्थित बरंगनां आशिष कुमार साहानो देव गोबां बुटबाय पायरायनायनि बागै जत ताखकताय बुखुकसंग खाबाय खुबायनो कयजागौ आबानि बागै आस्ते आस्ते के सिनियरलि এই मान्दाय बाजार दिगे चिनि फिनबाय दङ गाजाबनि बागै जत आमचानि खागोनां ताखकताय बुखुकसंग जतनो दले दले पाले फायनाय এই रेलि फाइ मानजाक फायनायनि बागै आं इंडिया ब्लकनि पक्ष थेके खाबाय खुबायनो कयजागौ बेलेखानो तंथगमनि কক चिनि এই পশ্চিম লোকসভা আসনে इंडिया ब्लक समर्थित कांग्रेस प्रार्थी बरंगनां आशिष कुमार साहानो गोबां बुटबाय पायरायनायनि बागै चिनि मान्दाय बाजाराव देशर रेलि आस्ते आस्ते खाय मान्दाय बाजार दिगे थां दङ देशनि गणतंत्र रक्षानि बागै संविधान रक्षानि बागै गरीब वर्गनि मानसिनि बागै जतनि वर्गनि उन्नयननि बागै सारा राज्यनि उन्नयननि बागै এই दिनैनि এই পশ্চিম লোকসভা আসনে इंडिया ब्लक समर्थित कांग्रेस प्रार्थी बरंगनां आशिष कुमार साहानो गोबां बुटबाय पायरायनायनि बागै चिनि रेलि आस्ते आस्ते मान्दाय बाजार दिगे थाङै दङ आमार बागै आमचानि जत खागोनां ताखकताय बुखुकसंग जतनो दले दले पाले पाले खाय फाइ मानजाक फायनायनि बागै आपनि सनो इंडिया ब्लकनि पक्ष थेके कयजागौ खाजोनि ताखकताय बुखुकसंग चिनि रेलि आस्ते आस्ते खाय बुसखां दिगे आबुगै दङ आबानि बागै जत खागोनां ताखकताय बुखुकसंग दले दले पाले पाले खाय फाइ मानजाक फायनायनि बागै आपनि सनो खाबाय खुबायनो कयजागौ
খাজানে তাফুকতে বুকুকচং বুসাং নির্বাচন লোকসভা নির্বাচন বিতিঙ্গই দেশের গণতন্ত্র রক্ষণে বাগৈ সংবিধান রক্ষণে বাগৈ এই নির্বাচন ইন্ডিয়া ব্লক সমর্থিত পশ্চিম ত্রিপুরানি বরং আশিস কুমার শাহনব কবাং বুটবাই পারেনের বাগৈ তিনি চিনি মান্দাই বাজার রেলি আস্তে আস্তে কে বুসকাং দিকে আবগিতঙ্গ আবার বাগৈ আমসানি খাগরাং তাহকতে বুকুক চনক যখন দল দল পালে ফাইকাই মনে নাম শুনানি বাগৈ আপনি সারা খাবাই খবরে কয় জাগো ধেছানে গণতন্ত্র রক্ষণে বাগৈ সংবিধান রক্ষণে বাগৈ যত বর্গ অধিকার রক্ষণে বাগৈ এই বুঝছেন রেলিও আর বুঝছেন দলে দলে পালে পালে ফাই মানজক ফেরে বাগৈ আপনি খাবাই খবরে কয় জাগো খাজারে তাকতাই বুকুক চং তংকতাংতাই হামারি রমিনার বাগৈ দেশের গণতন্ত্র রক্ষণে বাগৈ দেশের সংবিধান রক্ষণে বাগৈ চিনি গরিব বরফিক অধিকার রক্ষণে বাগৈ চিনি হে র্যালি ইন্ডিয়া ব্লক সমর্থিত কংগ্রেসের প্রার্থী বরং আশিস কুমার শাহনব কবাং বুটবাই পারিনের বাগৈ চিনি র্যালি আস্তে আস্তে কে বুসাং দিকে আবগলাই তঙ্গ আবার বাগৈ খাজারে তাকতাই বুকুক চং তিনি রেলিও দলে দলে পালে পালে কে ফাই মানজাক ফেনে বাগৈ আঞ্চলিক যত খাগরাং তাকতাই বুকুক চং কয় জাগো তিনি পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে বুসাং লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া ব্লক সমর্থিত কংগ্রেসের প্রার্থী বরং আশিস কুমার শাহনব কবাং বুটবাই পারিনের বাগৈ তিনি চিনি মান্দাই বাজার